Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my teacher. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school Shanu, and today we are going to discuss about the next topic, that is transfer of heat. तो हीट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी जो होती है इसमें एक सेंस को जन्म देती है। उस सेंस को हम सेंस ऑफ वार्मथ कहते हैं। तो यहाँ हम हीट इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जो हीट है, हीट इज बेसिकली डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इससे हमें टेम्परेचर का भी पता चलता है। तो जो हीट है, दिस हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट और फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, या फ्रॉम हॉट साइड टू द कोल्ड साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड ऑफ आयरन है, इस रॉड ऑफ आयरन को हमें किसी जगह मतलब ऐसी जगह पे डाला है जो कि किसी आग में डाला है, तो जो हॉट साइड है, ये जो एक साइड ये गर्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम ऑल दिस रॉड विल बी हॉट। और ये कैसे हुआ? बिकॉज द हीट इट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम इट इज हॉट साइड टू इट इज कोल्ड साइड। तो अगर हम देखेंगे ये प्रोसेस है जहां पर कि हीट जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, यानी कि ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हॉटर एंड टू ए रीजन ऑफ कोल्डर एंड इज कॉल्ड एज कंडक्शन। एंड दिस कंडक्शन इज ए वेरी important process that is used mostly in case of factories and industries for the heating of these metallic objects or metallic forms, to give these metallic forms a desired shape or a desired form. तो वहां पे हम इसको यूजुअली करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो मेटलर्जी होते हैं, जहां पे हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर नेचुरल फॉर्म, दैट इज ओर फॉर्म और मिनरल फॉर्म, तो वहां पे क्या है, वहां पर हमें इस हीट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यानी हम इस ऑब्जेक्ट को पहले हीट करते हैं, इसको हम काफी ज्यादा गर्म करते हैं, यानी अपने डिजायर्ड टेम्परेचर। या अगर हम देखेंगे कि वहां पर एक प्रोसेस है जहां पर हमें ये मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आयरन, हमें इनको काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मुख्तलिफ स्टेजेस पे। तो हम ये सब कुछ किस तरीके से, बाय द प्रोसेस ऑफ दिस कंडक्शन, क्योंकि जो आयरन है, जो मेटेलिक सब्सटेंसेस है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो अपने बीच में हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस दैट अलाउज द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। वी कैन स्टेट दैट द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। अगर हम यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे मेटल्स हैं जो कि हीट को अपने बीच में पास होने देते हैं। इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी है जो कि हीट को अपने बीच में पास होने नहीं देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे सैंड है, वुड है, स्टोन है, प्लास्टिक है, these are those substances that do not allow heat to pass through them. तो इस तरीके से क्या है कि सब्सटेंसेस भी हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस अलो करते हैं हीट को अपने बीच में, और कुछ ऐसे हैं जो कि हीट को अलो नहीं करते हैं। तो अगर हम देखेंगे एक प्रोसेस है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। एक्चुअली इट इज शोन बाय these certain substances. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बीकर में क्या करते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं। अगर हम इस बीकर को नीचे गर्म करेंगे बाय एनी सोर्स ऑफ हीट लाइक एलपीजी या कुछ और, हम कोई बर्नर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस हीट से जो लोअर पार्ट ऑफ दिस वाटर ये हॉट हो जाएगा। ये पार्ट कहाँ हो जाता है? ये ऊपर जाता है। वो जो ऊपर होता है ये नीचे आता है। जब ये ऊपर वाला पानी का हिस्सा जो कि सरद था, ये नीचे ये भी गर्म होता है। इसके बाद साइड वाला हिस्सा जो है ये नीचे आता है, ये गर्म होता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो ये पानी है इस गिलास में, इस बर्तन में, ये पूरा का पूरा क्या होता है? गर्म होता है। तो ये जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं।
یعنی کہ a process which continues till whole water or till whole substance gets heated up in a beaker is called as convection. ایک ایسی پروسیس جہاں پر کہ پورا سبسٹینس لائک واٹر ان اینی بیکر کسی بھی بیکر میں پوری طریقے سے گرم ہوتا ہے. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنویکشن کہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے جو میٹلز ہے آلموسٹ آل دا میٹلز آر کنڈکٹر. جو کہ میٹلز ہے یہ کنڈکٹرز ہے, یعنی یہ ہیٹ کو اپنے بیچ میں پاس کرنے دیتے ہیں, یا جب بھی ہم ہیٹ ان کے بیچ میں پاس کریں گے تو جو ہیٹ ہے یہ پاس ہو جائے گی. ویل جو نان میٹلز ہے, نان میٹلز آر یوزلی انسولیٹرز. آئر ہے, آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, انرٹ گیسز ہے, یہ سب کے سب انسولیٹرز ہے. ایکسپٹ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے ایک گریفائٹ ہے, ایک فارم, اٹ از اے فارم آف کاربن. ایکچولی یہ کیا ہے, اٹ از اے گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ. یہ اپنے بیچ میں ایکچولی ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے دیتی ہے. اگر ہم یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم لائٹنگ اور تھنڈر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئر ہوتا ہے, آئر بیسیکلی جو چارجز ہوتی ہیں ان کو یہ سپریٹ کرتی ہے. بٹ آئر از اے پور انسولیٹر. یہ انسولیٹر ہے مگر اٹ از ناٹ دی اسٹرانگ انسولیٹر. یعنی کہ یہ کافی حد تک ہیٹ کو ایکچولی اپنے بیچ میں پاس کرنے نہیں دیتی ہے, اتنا زیادہ اسٹرانگ انسولیٹر نہیں ہے یہ. تو جب چارجز ایکچولی سپریٹ ہوتے ہیں اس آئر سے, ایک سٹیج آتا ہے جو یہ چارجز ہیں یہ ایکچولی اس آئر کو کافی زیادہ گرم کرتے ہیں اور یہ چارجز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں. پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج کے ساتھ مل جاتی ہیں. میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل میں ایک جگہ اس کو پڑھایا بھی ہے, لائٹنگ اینڈ تھنڈر, تو وہاں پر آپ دیکھ لینا. تو کیا ہوتا ہے, ایک دم سے یہ چارجز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ آئر کو گرم کرتی ہے. تو اس کا مطلب جو آئر ہے, آئر کیا ہے, اٹ از اے انسولیٹر, اٹ ایکٹس ایز این انسولیٹر فار سم ٹائم بٹ لیٹر آن اٹ ایکٹس ایز اے کنڈکٹر. تو ایک دم سے یہ چارجز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس دوران یہ اس آئر کو کافی زیادہ گرم کرتے ہیں. دیٹ از وائی وی سی لائٹنگ. اور اسی دوران آواز بھی پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ان دا فارم آف تھنڈر. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. ہیو اے نائس ڈے.